How about you? I'm pretty good and I'm excited to teach all of you. But before that, is there anyone absent today, guys? No. Good, because all of you said that you are present in my class. I have a question for all of you. Do you have a computer in your home? Yes. Yes. Great. Have you operated and used computer? Yes, we Yes, use so often. Good. Often. Great. Okay. After you said that you have operated and used computer, you have imagined the steps of computer. Yes. With that, you keep your mind because today we learn about computer, but we are focused on computer hardware. Jadi hari ini Hip, hip, kita hooray. belajar tentang hardware, komputer hardware. But before we jump to the hardware, I want to tell you about the function of a computer. Jadi Miss bakal ngejelasin fungsi dari komputer sebelum kita lanjut ke hardware. Pertama, the point of one is text data as input, mengambil data. Setelah itu the second point is store the data or instruction in its memory and use them as well. Jadi setelah kita input datanya, kita simpan data dan instruksinya ke memori dan kemudian dapat kita gunakan sehingga kita dapat mengakses data tersebut. Step 3 is process data and convert it into useful information. Setelah kita nyimpan, kita bisa mengubah data itu ke data yang lebih berguna. And step 4 is generate the output data. Kita bisa hasilin data baru dari data yang udah kita perbaiki. Kemudian the last step is control of the above four steps. Jadi komputer itu berfungsi sebagai pengontrol dari semua step-step itu. Jadi step pertama itu yang menyimpan, kontrol dari komputer itu sendiri. And the next is hardware. What is hardware? Hardware is consists of all the machinery and implementing a computer system. The hardware includes among other devices, the keyboard, the screen, the printer, and the box. The box I mean is the computer or processing device itself. Jadi maksud dari the box itu kan setelah kalian imagine the set of computer, kan komputer itu kotak seperti ini. Nah, the box itu kotak ini, komputernya ini. Tuh. Jadi hardware itu terdiri dari keyboard yang ini, screen ini. Nah, yang print itu yang buat printer itu. Oke. Dan semua yang ada tersusun di komputer itu termasuk dari hardware. And the next is components to good computer. In the computer, we have a component to guide or to start or operate the computer. We can describe them in the following order. One, input hardware. Input hardware includes keyboard and mouse. Jadi input hardware itu terdiri dari keyboard and mouse. Biasanya itu yang biasa kita pegang. And then yang bisa menginput data ke komputer. And the next is processing and memory hardware. And 3 point is storage hardware, includes disk drive. And the 4th point is output hardware, includes video and sound card, monitor, speakers, and printer. And the 5th point is communication hardware, includes the modem. And the last point is software, including system and application. Jadi di hardware itu juga ada input, ada software hardware yang isinya tuh biasanya sistem sama aplikasi yang
Input hardware is consists of device that allow people to put data into the computer in a form that the computer can use. You will need two things. There are a keyboard and mouse. Jadi input hardware itu adalah device alat-alat yang biasanya digunakan seseorang atau kita untuk masukin sesuatu data ke dalam komputer. Kayak biasa kita memerlukan keyboard kayak ini, dan biasa kita juga butuhkan mouse karena mouse kan ngarahin sesuatu ke mana kita mau mencet game aplikasi, kita butuh mouse, kita masuk ke dalam komputer itu sendiri. And the next is output hardware. Output hardware is consisting of device that translate information processed by the computer into a form that the humans can understand. For example, print, sound, graphics, or video. Jadi output hardware itu adalah alat atau device yang bisa menyalurkan informasi ke manusia. Jadi maksudnya itu kayak kan kita udah masukin datanya, kita mau buktinya nih. Nah, kita butuh output hardware yang bisa dipegang sama manusia lah istilahnya kalau bisa kita omongin. Biasanya berupa hasilnya itu berupa printan, sound, kayak speakernya, and then ada grafik dan juga ada video. Video itu biasanya kita lihat dari kayak gini. And the next is the components in input and output hardware. In the computer, we can found this device, and the first device is a mouse. A mouse is a non-keyboard input device or pointing device that is used to manipulate objects viewed on the computer display screen. Jadi mouse itu biasanya adalah alat input selain keyboard yang bisa manipulasikan objek yang kita lihat, yang kita gerakkan di komputer. Nah, mouse itu kenapa bisa dibilang mouse? Karena dulu kan kita bisa melihat ada kabelnya mirip ini, mirip tikus. Karena namanya ekor tikus, jadi makanya dibilang mouse, dan bentuknya menyerupai sama tikusnya, makanya istilahnya bisa dibilang mouse. And then the next is the monitor, but we can call this device is desktop. The monitor is the display device that takes the electrical signal from the video card and format image using points of colored light on the screen. Jadi di monitor itu menyalurkan sinyal, kemudian menghasilkan gambar seperti ini. Biasanya berupa foto, video card, video, dan juga warna-warna yang bisa kita lihat dari sini. And the next is a processor chip or CPU. CPU is, we can say that panjangannya itu Central Processing Unit. And then the definition of CPU is a tiny piece of silicon that contains millions of miniature electronic circuits. Jadi CPU itu terdiri dari banyaknya silikon dan electronical circuit. Jadi ada banyak electronical circuitnya. And the next is speakers. Speakers are the device that play sounds, transmit as electrical signals from the sound card. Jadi speaker itu sama juga kayak monitor, dialirin sinyal, dialirin sama listrik baru menghasilkan bunyi. Kalau monitor itu menghasilkan ini gambar, kalau speaker itu menghasilkan suara. And the next is keyboard. The keyboard is an input device that convert letter, numbers, and other characters into electrical signals readable by the processor. Jadi keyboard itu termasuk juga input device kayak mouse. Tapi kalau keyboard itu biasanya bisa kita masukin sesuatu ke dalam kata-kata atau surat atau nomor atau karakter lain yang ada di laptop yang pengen kita masukin
atau input ke dalam laptop itu sendiri. And the next is the last is a printer. Printer is an output device that produces text and graphic on paper. Jadi printer itu adalah alat output device yang bisa menghasilkan sebuah teks melalui kertas kayak berupa seperti ini. Jadi di sini itu prosesor, speaker, dan juga monitor itu termasuk output device. Untuk a mouse, a keyboard itu termasuk input device. Is there any question for this material today? No, miss. Really? Okay, great. Because all of you say that you are understand for my material today, I want to give you 2 articles to access many information for hardware. Jadi Miss bakal ngirim 2 artikel yang lebih rinci membahas tentang hardware. Gak cuma input sama hardware, di situ ada lebih banyak lagi komponen-komponen device yang bisa kalian baca di situ. Dan bakal udah kirim di WA. I have sent in WA. You can access, and after all of you read the journal, you can answer this question. Thank you, miss. Okay, I have given this question. You can answer the question and submit in the next week because the journal is membahas banyak hal. Jadi kalian bisa membahas tentang materinya nanti. Thank you for joining this class. Oke, ada yang mau kamu kasihin apa materi hari ini? Miss. Okay, thank you. So today we learned about computer hardware and components in computer hardware. Okay, good. Yes, great. Karena hari ini kita belajar tentang komponen, tentang apa itu hardware, itu banget. Jadi kalian bisa akses lebih dalam lagi di jurnal itu kan di situ lengkap. Dan terima kasih telah join di sini. Thank you for joining this class. See you next week guys. Jangan lupa ya submit tugasnya. Oke.